So may buntag sa tanan. So just arrived no. So nanata sa may Santa Catalina. And then timing kay sa tanan no kay diri matatig kaunan kung makita ninyo no. So well nag-prepare si Efren nag-order sa Efren no o kanang para breakfast nato no. So take lang usa ka diri og kanang kuan kanang breakfast. And then tanawan ninyo no kay kusog na gud kaya ang ulan diri karon. Okay? Landawa. Kusog ng ulan. So thank you Lord no na timing to face nga tanan na medyo gutom naman unya pagagi nato diri no timing paglingi nato na napud sila yung mga pagkaon nga kuan kanang di kuan display kay last time murag sayo-sayo man ta ato no so wala pa man. So thank you Lord kay sa tanan so mamahaw lang usa ta no and hopefully right after no mo maskin mo action malaman ni undang no or punong usa ang ulan para makapadayon ko ta. So thank you Lord no at least dili ko basa sa sulod no kay kuan man kanang nag-raincoat man tano niya nagputos sa tano even sa atong sapatos nato pod. Okay, so kita-kita ta sa atong schedule karon no for Pasay no nagbo-allow tano sa may highway lang tano sa may barangay hall atong health orientation. Okay, so kita-kita ta dito. So keep safe everyone no because of course ano man ni kanang bagyo man no ta pero Christine okay pero medyo compared guro sa uban nga area, sa uban nga lugar, arang-arangan guro sa kung may of course dako magud ang coverage. So bye-bye no. God bless everyone.